Hello, this is my two show and welcome to our channel. Sameyak, baby Teabon. Sameyak, baby Teabon. So say hi, Sarah. So this is my flower. Kinuha ko lang yan sa aming garden. Ayan. Diba? Oh, ang ganda-ganda niya. Simple. Ito yung tumutubo lang to na damo pero kinakain nila Sarah yan. Kinakain nila yan. Maasim. Sa Kneadlech. Wow. Matosa, תגידי למצלמה מטוסה. מטוסה. תגידי למצלמה מטוסה. מטוסה, תגידי Kneadlech. Kneadlech. לשים במרק, תגידי. נכון? שמה במרק? נכון, בערב? יופי. זהו, עכשיו מה כתוב פה? שאנחנו צריכים בקערה קערה קטנה, תדעת לשבור ביצים? יופי. רגע. יופי, כל הכבוד. בואי נראה. אולי צריך עוד קצת מותק. רגע, עוד אחת. יופי. בסדר, תמשיכי. תשימי שמה בקופסה. ייי, כל הכבוד. רגע, אנחנו ניקח את המים. ביצים. עכשיו מים חמים, מים רוקים. Sa plastic to na kemo mali may mua shab marbibi ini tagin isap ta si at maatas bitter salasan מים kasi kam yun מים חמים לא כדאי לך אז תסילי תערבבי אני אשים מים ואת תערבבי נו תערבבי תרביבי כל הזמן. כל אחד. זה משמאלה, יד שמאלה. שמאלית, מה זה אותו דבר. שמאלית וימנית זה אותו דבר. נשים קצת שמן. אצלי אפילו כמה שמן. 1, 2, 3. תרביבי. נראה עכשיו קצת. איפה המלח? פלפל שחור, ככה, כמו שעשינו מלח. עכשיו נטרוף את זה במזלג. תערבבי או שאת רוצה לשים ביצים? מה את רוצה? את תשימי ביצים ואני אערבב? כל פעם תשימי קצת, טוב? לא הכל. די, מספיק. עכשיו תשימי.
כזה שיצא טוב. נכון, שרה? את אוהבת לעשות ככה? דברים? כן? תשימי עכשיו עוד ביצים את הכל את הכל. יופי. אפשר לערבב? טוב, שכל הביצים יהיה בפנים. גם באמצע. After mayamin na, lagyan mo rin. Odsat ba sa tubig? Nasim plastic? בשביל לנוח? לסגור פלסטיק? רק ככה? לא מקרר לשים? לא. פה בחוץ חצי שעה, לבוא לשים את המים. בינתיים נשים כמה בשביל לנוח חצי שעה. Sampai lah korban Natasha. Green beans. Ginisa ko siya with soy sauce. Sweet soy sauce also. I put. Akong sauce para dito sa ating salmon. So we need to spread like this here. Fresh na fresh. Yes. Ay, hindi pa siya.
katusyan. Katakil oleh limala. זה כמו דגים. Parang palitaw. Lapit-lapit na. Narasyante. יופי. אפילו תשאירי ככה. תשאירי נכון. נשים זהו. Negosyal. את יודעת מה אני רוצה לראות? Wow. צריך עוד קצת מתבשל. ממש. אבל יצאו נהדר. השקית הזאת טובה לה. Kneadlech כאלה לא אכלתי. היה זה ככה, כמו איזה ספוג. Mashed potatoes and put also on parsley. And eggs and breadcrumbs. Eggs. And cheese. Transfer natin sa breadcrumbs. Yum-yum na siya. So, nakalagay dito. Isa-isa. Siguro dalawa. See, libre na. Aragaan. Shit,
Kneadlech Chag. בבקשה תשוי. Kag sa mayak, baby Tiabon. חג שמח בתיאבון. So say hi, Sarah. sarap lang. Kag Pesak na kayo? Pesak, חג Pesak שמח. Pesak שמח. So, ito guys, ang sarap nito. Ito yung mga lekem kasi or bread na ragil or yung regular sarado, hindi bawal silang magtinda ngayon. So, ito yung matza, lechem matza. Ang sarap niya, ang lambot. Favorite ko ito. I love to eat this one bread. Gustong gusto ko yan, pero mahal siya. Yan yung flour. Itong flour namin is galing sa aming bakuran. Ito, mga damo-damo lang ito. Bulaklak niya, ang ganda. Pero nakakain yan. Kinakain nila Sara yan. And so, that's it. Tapos ng aming lunch. Hindi ko na video, pero it's okay. So, inilagay ko yung bagong binili namin. And thank you to Esther. Yan, galing sa kanyang gift. Ito yung binili ko. But I remember this sa kanya. And I love this one really. Bibili pa ako ng isa pa, na 4 pa. So, kag Pesak sa mayak to all. Ayan, bumili ako ng bago. So, I have this. Ang gandang tibay. At pinalitan ko naman siya ng white. So guys, I want to say thank you for watching and don't forget to subscribe our YouTube channel and also click the notification bell para po lagi kayong updated sa aming mga new uploaded videos. See you and thank you!